سلام تخطاتل تلاندا ريبورت حزيز بصحنا زين اللو برغاري جنرال قعش قبره بوحس كفتاح وتادراو بيت فردي وسين اللو لومي تري إسران حموشان قلتشحن 18 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ብዝወዓሎ መገባያ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብዋሕስ ክፍትሕ እዩ ተወሲኑ ዘሎ እቲ ጀነራል ን16 መዓልታት ኣብ ማእሰርቲ ምጽንሑ ይፍለጥ እዩ ሎም ማዓንቲ ድማ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ብዝወዓሎ መገባያ ብ60,000 ብር ዋሕስ ክፍትሕ ወሲኑ ኣሎ ብተወሳኺ ድማ ካብ መቐለ ወፂኡ ንከይንቀሳቐስ ወይ ካብ መቐለ ርሕቀት ዘለዎ ከባቢታት ከይንቀሳቐስ ብዝውስን እግድ እዩ ወሲኑ ዘሎ وحس كفتح دما كم توسنه يو كاب سدرا زرخبنا حبريت ملاخي زلو قدام تشعت طري خلت شحن 18 عام تمرت يا بتحت قيد وعل نيرو جنرال قعش قبره نا بيت فردي كم زي قربه سدرا مررتنا قربو كم زنبرو يذكريو توسخ سدرون كحاتو نا بستاثر لبوتا خيدم كطيقو زي مخالمون يزارب نيرم يم زدليوم مغبي كدان مدحانيت قربون زي مخالم نا غلص منبارم يذكريو سنبت 10 طري خلت شحن 18 عام تمرت ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቀረበ ቢሮ ጸጥታን ሰላምን ክልል ትግራይ ገሊጹ ነይሩ ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሽዑዋን ናብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ክሲ ከም ዝተመስረተሉ ናገለጸ ነይሩ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ኣብ ሽዑዋን ምጽላእ ምርኻብ ሰራዊትን ምፍራስ ምንቅስቃስ ናይ አመራርሓ ትእዛዝ ዘይምቕባልን ዝብሉ ካብቶም ክስታት ሽዑ ቀሪቦም ዝነበሩ ኢሉ እቲ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዝረኣዮ ጉዳይ ኣብ ሽዑዋን ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ገሊጹ ነይሩ سدرا قعش قبره جن بشعوان ناب بيت فردي كم زي قربان كرخبو كم زي خالون أب شعوان زرخبو تمو تدرا بيت فردي استبها لجن مرمارن داينان مخانم زقلت يوم نوعل نقعش قريبهم أزراريبهم لزنور معلتي نوعي وتدرا بيت فردي تباهل تجلي زين تباهل لهم كل تسوات مس يوم أنا دانيا كلي بحال أنا مرمار كلي بحال ليلهم تلال يومني كاو زغط على ويتي نورنان مخنياتهم كالي غزي انساتهم زحزو ጭብጢ ወይም ደሞ زحزو ነገር ታይክ ገብርኩም ዝመጽኡን የተረደንን ተፋሊጦም ተላልዮም ዳኛና መርማር ከም ዝመጽኡና ዝዓረፍ ኩሉ ገዛ ዝክር የሰንበት መዓልቲ ናብ ካሊ ቦታ ተንቀሳቀስ ካደነርካ فردويت زبلنا إلنا ونحتيتنا يعني أي فردويت يكتكون كم زي أزول سوات راح خلت سوات مسكين من نيرم زي أحاتيتهم من خيرهم اللو بدحر يجن زفلت أنا جري لن زبل الملسي هنا كمان يروحنا تعتقد حن تفيق خنا أكسس دي خلاص زي رخو كافين كا أو زي اللخ زي بالك إلنا يوم دحن السوق على جزي خنا وقعنا حزقن سلام يزلخو دحانه تجنقو زجنق حزب نو خلون ز دول يخون ز ترخبو سلام كم زلخو نغر لي بزل ملختي هيونا ازي كبلتلو قعش كم تمانو زفلطو تغرا لايو كم زخافو او سونتو اي يفلط مالتي يكونن كم تقساقله او سونتو يفلط لكن مورال نغر تسمع وي مسلني خمزي زبل ملختي هيونا أبيد أخان نها صباحا تمسنا عن حتى كا تبلنا يو دحن نسون مساعته مسكت مخاخرو أنا زي فلت كنت خوابي أو حدا زي تود جزا كم زلوا ناقل لسوا جزا مالتيو نشتي حسات العويتنا نيرنا يخون دعمرنتهم كم جرم زم صوصات حتنا حتى مسليو ناي منم سب مبت مسل كرخ قبو حتى خن حتتيلنا مكرنا نيرنا مالت كنريو كنطيقو زدليو مدحنت كنقرولو زبل دحنسو أدلي تخوين بعلتنا أنا خنقبلكم نخل كاون مسكالي أكلات نتمخخرنا نفت وي بعد نحن وصلوا لنا وي كنا نقرأكم من هذا الملسي هو من نيرم
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን እውን 18 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ግን ብስሩዕ ንፈለማ ግዜ ናብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዝቀረበ እዩ ተሓቢሩ ውዕሎቲ ቤት ፍርዲ ክንርኢ ከለና ኣብ ትሽዕዋን ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ዓዲ ሓውሲ ተኻይዱ ነይሩ ፈለማ ስድራ ቤት መጋባያ ቤት ፍርዲን ቦቱን ክፈልጡ ኣይከኣሉን ነይሮም እቲ መጋባያ ዝካየደሉ ኣብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ከም ዝተኻይደ መወዳእታ ፈሊጦም እዮም እቲ ቤት ጽሕፈት እዩ ዝብል ብዙሕ ፕሮሰስ ይኸይዶም እዮም ብስልክ ምድዋል ኣብያተ ጽሕፈት ብምእላሽ ብኡ እንድሕር ነዊሕ እቲ ዝካየደሉ ቦታ ፈሊጦም ፈለማ ንፈለማ ስድራ ንፈለማ እዋን ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ዝረኣይሉ እቲ ፕሮሰስ ድማ ዝተኸታተሉ እዩ ነይሩ ናብኡ ኸይዶም እቲ መጋባእያ ድሕሪ ምክትታሎም 3 ዳያኑ ዝተሳተፍሉ ከሳሲ ግንባር ሰሜን ምብራቅ እዩ ጠበቃ ብርጋዴ ጀነራል ድማ ብቢሮ ጸጥታ ዝተመደበሉ እዩ ነይሩ ከሳሲ ክሲ ተባሂሉ ዝቀረበሉ ድማ ዋላ ኣብቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ተመሳሳሊ ምዃኑ እዩ ምጽላኢ ምርኻብ ሰራዊት መፍራስ ብተወሳኺ ድማ ትእዛዝ ኣመራርሓ ዘይምቕባል ዝብሉ ኣብቲ ዕለት 10 ዕለት 18 ሎም ማዓንቲ 25 ዝቀረበ ግን ብዝርዝር ከም ዘይ ተጠቀሰ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ጸላኢ መን ሰራዊት ከመ ነፍሪሱ ንመን ኣመራርሓ ትእዛዝ ዘይተቀበለ ዝብሉ ብዝርዝር ዝቀረበሉ ጉዳይ ከም ዘየለ እዩ ዝሕበር ዘሎ ጠበቃ ባዕሉ ዝቆፅሮ ኣይኮነን ብዝብል ቅድሚ ሕዚ እውን ክመዘራርብ ዛዕባ ምንባሩ ይፍለጥ እዩ ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ እውን ዘራሪብና ነርና ኢና መሰሊ ጠበቃ ምቁፃር ዝብል ሰብ ሞያ ኣብቲ ጉዳይ ሱ ይዛረቡ ምንባሮም ይፍለጥ እዩ ጠበቃ ናይ ባዕሎም ቆፅሩ ስድራ እውን ድሌት ከም ዘለዎም ናገለፅ ምንባሮም ይዝከር እዩ ብቢሮ ጸጥታ እዩ እቲ ጠበቃ ተወፂሩ ነይሩ ምዃኑ ይፍለጥ ስድራ እውን ክረኽብዎ ኣብ ጸጋሚ ኩነታት ምንባሩ ይፍለጥ እዩ ዝልል ኢሉ 2-3 ግዜ ክረኽብሉ ዕድል ተፈጢሩ ምንባሩ ስድራ ይገልጹ ምንባሮም ይፍለጥ ዘለና ብሕጊ ዘፈቀደሉ መክትታት መጀመርያ ክንሪኦ ክንረኽቦ ዘለዎ ኩነታት ክንፈልጥ እናንደሊ በቃ ብሕጊ ዝክበረሉ መክትታት ክፍቀደልና ናይ መጀመርያ ስቴፕስ ኢለ ግምት ስናንጥየቅ ዘለና ናይ ጥዕና ጸገም ስለ ዘለዎ መድሓኒት ዝወስዶ ስለ ዘሎን ኣብ ከተማ መቐለ ዝነብር ምዃኑ ስለ ዝፍለጥን ኣብ ገዛ ተዓጽዩ ክነብር ከም ዘይብሉ ዘገልገለ ዓብይ ተጋዳላይ እሞ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ክከታተሎ እቲ ጉዳይ ኣብ ሓደ ቦታ ተዓጽዩ ካብ ዝጸንሕ እዚ ውሕስና ክወሃቦ ዝብል ሕቶ ንሓተቱ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ እዩ ኮይኑ ግና ውሕስና ከይተወሃቦ ተሪፉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ን8 መዓልቲ ቁጥር ተዋሂቡን ሎማንቲ 25 ቁጥር ተዋሂቡ ነይሩ እዩ እንተወፅዮ ብሽዕዋን ብወቀን ብወገን ዓቃብ ሕጊ መከራኸሪ ዝነበረ ጽዑንተ ፈጥራ እዩ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እንተወፅዮ መረዳእታ ከጥፈልና እዩ ወይ ድማ ክጠፍአና ባዕሉ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት የቕርቡ ስለ ዝነበሩ እዩ እቲ ውሕስና ተኸልኺሉ ነይሩ ሎሚ ግን ውሕስና ተፈቂዱ ብ60,000 ብር ዋሕስ ብተወሳኺ ድማ ካብ ከተማ መቐለ ውፅኢሉ ናብ ካሊእ ከባቢ ንከይንቀሳቐስ ብዝእግድ መንገዲ ዋሕስ ተፈቂድሉ ከም ዘሎ እዩ ፈሊጥና ዘለና ክቡራት ተኸታተልትና ስለ ዝተኸታተልኩምና ነመስግን ብቐጻሊ ምዕባለታት ምስተፈትሐን ካልኦት ጉዳያትን እውን ሒዝና ለኹም ክንቀርብ ኢና ኣዝና ነመስግን ስለ ተኸታተልኩምና